सोने के पाक पाक नाल आगाज हस्बे मामूल हस्बे रवायत जिन्ने भी दोस्त है बच्चे मालिक की इस खुशी के लिए साढ़े नाल शरीक रहे हो तशरीफ ले आए हो। मैं अपनी तरफों अपने साथियों की तरफों थोड़े सारे इंतहाई शुक्रगुजार हाँ। मोस्ट वेलकम मरहबा से रखे। दूसरी गल ये जश्न मेला पूरा ਇਹਦਾ मकसद की है एक पैगाम है जिहदे वास्ते सारा हुण हुंदा कि कोई बंदा जदों इत्थे एंटर होंदा है उन्होंने कई चीज़ां नजर आती बड़े का सामने अलमबाग कोई किराए का ये लाजमी अब बने से देखा मैं और बजट है कोई दूसरी राय लाइट लगी है फजूल खर्ची आतिशबाजी हो रही है एक कड़ी तरीके से लेके आतिशबाजी ये तरह के सवाल सेन बनाता चला गया बंदा जिवें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਿਆ किसी भी किसी भी बंदे के दिमाग 50 तो लैके 70,000 ख्याल आते हैं बंदे के दिमाग ठीक हूँ कि गल का जवाब देगा अपने दिमाग तरह तरह का जो सारा सिस्टम कयास के उत्ते होगा अपनी अकल के उत्ते होगा अपनी सबका इनफॉर्मेशन के उत्ते होगा तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि वो अपनी इलम की रोशनी कोई ना कोई नतीजा कढ़ेगा तो नतीजा निकलिया पाया कि सारे के सामने ठीक है। हुण एक कहावत है टेढ़ी खीर उर्दू का टेढ़ी खीर है ना मुहावरा सुने हुण ये बनया कितों कोई शख्स नाबीना सी उन्होंने किसी पूछा भी हाफज जी खीर खाओ वो हाफज उन्होंने अखा होना तो उन्होंने पता भी खीर की हो जी होंगी थोड़े लागे खीर दुध पवाते हैं वो खीर नहीं जो तुम आते ना चावलों के दुध पाया हो सके खीर की हो जी होती है हो सके खीर चिट्टी होगी सफेद उन्हें हम सफेद भी नहीं देखा उन्हें कहा सफेद किवें दा हुंदा उन्हें कहा कि बगला चिट्टा उन्होंने बगला भी कोई नहीं देखा हो सके बगला किवें दा हुंदा वो हुण की दस्सिया उन्हें इंज करके ना चुल्ली जी बना के बगले में हत्थ फड़ के ना इंज फेरिया तो कहता इंज दा हुंदा वो कहता मैं नहीं खानी टेढ़ी इतों बनी टेढ़ी खीर हुण जे खुद नूं अखां ना होण पता ना होवे तो गल की समझ किवें आवे कि मामला है कि ठीक है या तो उस गल को देख रहा हो हुण पहला स्टैप की होएगा पहला स्टैप ये होएगा कि अगर बंदे दियां अखां नहीं है तो उन्होंने सैर ते लैके जाएगा कि पहलों अखां होंदियां ठीक ही दे लैणियां तो पहला स्टैप तो फिर यही होया हुण पहला स्टैप ये है कि नज़र ठीक होवे तो जे नज़र ठीक है तो चश्मा ही ना को गलत लाया बाहर धुप लगी उन्हें चश्मा काला लाया उन्होंने बदल नजर आउंदा पहले जाओ चश्मा उतारा जाए या मतलब वो अखां दा इलाज किया जाए वो यही प्रॉब्लम जी सब नजर नहीं आ रही ठीक है ना कि यह की हो रहा वो की हो रहा क्योंकि हुण ये भी गल है कि मैं दसन लगा शायद कुछ मेरे साथी जानते हो मिसाल के तौर पर जश्न मनाया जा रहा हुण जश्न मनाया जा रहा कहता जी सरकार तशरीफ लै बंदा पूछे भी सरकार कितने
ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨੋ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੈਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਰਫਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਸੂਰ ਹਿਲਾਜ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮਨਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਹਿਲਾਜ ਖਿਲਾਫਿਆ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨਸੂਰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੰਝ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਝ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਸਮ ਚਵਾ ਲਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਪੱਖੀ ਬੋਲੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੱਲ ਕੀ ਉਤਾਰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਤਰੀਆ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਤਮਿਕ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਆ ਲਿਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਚਸ਼ਮਾ ਕਾਲਾ ਲੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ 6:30 ਵਜੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਟਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਜਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਉੱਠਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਅਚਾਨਕ, ਉਹਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਹਵਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਾਇਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਭਿਜਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤਰਲੇ ਲੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਹਲਾਜ ਨਹੀਂ, 9,90,000 ਮਨਸੂਰ ਹਲਾਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ 9,90,000 ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਅਟਾਇਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਖੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ। ਰੱਬ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਕਸਰ ਕਰਾਂ।
पिछे टीमां बैठियां ने करना की है गल नूं वाकई साहब विचकारों वड़दे ने की करते हैं शिया मैं सुन्नी मैं मुसलमान मैं हिंदू मैं भाभी यानी पहले कुछ बन जाए पहले बनना की पहले करना की पहला सबक की है पहला जीना की है पहले उन्होंने जिते जिते आए हो इतने इतने रहो हाथ बने ने तो बिल्कुल ना छड़े जे छड़े ने तो बिल्कुल ना बने शिया हो तो बिल्कुल ना सुन्नी हो तो बिल्कुल ना शिया हो कोई फायदा नहीं होना तो फायदा ना उधर फायदा किधर है करिए पहलों की मालिक की फरमाया सूरह मुज़म्मिल पहला काम की करना है वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला अपने रब का जिक्र कर उसके नाम का जिक्र कर हर शय से टूट कर ये हर की सुनिए इंसान वाली इब्ने आदम वाली है वो आदम के बेटे अपने रब का जिक्र कर हर शय तो कट ऑफ हो गए जड़ा मर्जी जाके तर्जमा सूरह मतलब कि बहुत ज्यादा लभने ने फिर सुन लो वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला अपने रब के नाम का जिक्र कर हर शय तो कट ऑफ हो गए हर शय से टूट कर जड़ा भी होंगे सारे वो सुन काम रब आंदा भी ठीक है रहमान आंदा भी ठीक है राम आंदा भी ठीक है ओम आंदा भी ठीक है जड़ा जड़ा तेरे माँ प्यो ने तेन दसिया भी ए तेरे रब का नाम वो ही ठीक है कोई मजहब चेंज करने की जरूरत नहीं अपने आप को चेंज कर मैं फिर अच्छा ये मैं गल करना सिर्फ कुरान च नहीं है इनू बाइबल द लाइट डिवाइन वर्ड आखिया इनू समाधि आख्या गया समझते पे हो पहला काम की करना है वो बंदे ने आप ही मुबारक साहब करना है मैं कई दफा मिसाल लेती है नींदर आपको भुख आपको अपनी प्यास आपको अपनी जन्म आपको अपना मौत आपको अपनी दर्द आपको अपना इन्हें ये भी काम आपको अपना तलीम भी आपको अपनी एक भरा बैठते समझ मेरे को सारे मिल जाते हाँ आपको अपना खुद करना है जितने भी मजहब बच्चों अपने रब के नाम का जिक्र किवें करना है हर शय से वो कट ऑफ नहीं हो जाता जिक्र करने बड़ा तैयार ने कट ऑफ नहीं हो जाता वो कट ऑफ होवे अगली दुनिया का पता लग जाए फिर बंदे पूछते हैं कि कितना कुछ चिर करना मैं लोगों ने तवसल कोई दरूद काफिला पढ़ो वो कहते कितनी देर पढ़ेगी दसो मैं उन्होंने कितनी देर दसा ये कुछ चिल्ला मालिक अल मुल्क फरमाया सूरह हजर दी आयत नंबर 99 सूरह हजर दी आयत नंबर 99 वअबुद रब्बका हत्ता यातियाकल यकीन ये कदों तक करना है जदों तक यकीन हो जाए केड़ी शय दा यकीन हो जाए यकीन आंदे किनों ने यकीन वेख लैन नूं आंदे अपने रब का नाम का जिक्र कर हर शय तो कट ऑफ हो गए तो कदों तक कर जदों तेनों यकीन हो जाए जदों यकीन हो जाए फिर उन्होंने क्या कहना बहुत सरकार फरमाते ला इलाहा दा कहना मन्निया ते मजहब की लगता साड़ा हूँ इल्लल्लाह घर मेरे आया जिस आन उठाया पाला इन्नी गल मेरे दोस्तों टाइम कोई नहीं बचा हाँ हर शहर का इख्तलाफ फिर आए होता मैं कदों कहना मेरी गल नाल किसी ने इख्तलाफ तो मैं देखना जी जी हाँ 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 जी जी ठीक है हाँ जी हाँ जी मैं तेनों जनाब लॉज पैगंबर होए चाइना के लॉज उन्होंने कोई बंदा आया सिखण वास्ते
کہ مینوں کوئی سکھاؤ تے انہوں نے کہ چلو سکھانا تینوں چاہ پیانے وہ ہوں جناب کپ دے وچ کپ بھرنا ہی سی وہ پھر بھی پائی جان وہ پرچ دے وچ پی گئی پرچ چوں بھی تھلے ڈلی جائے انہیں کہا جی یہ کپ تو بھر گیا تسی ہن کی کر رہے ہو انہیں آخیا بھی یہ نا تیرا یہ حساب ہے تیرا کپ اگے ہی بھریا میں تیرے کی پاؤں سارے سارا نے دماغ اگے علم نال کھول ہے ٹھیک ہے وہ یہ کی بات ہے تاکہ جب پروردگار فرمایا کہ بات کو اس بار رب کے بعد بدل الہ تبدیلا وہ انہوں خالی کر کے اپنے رب کے نام کا ذکر کر تاکہ تمہیں پتہ لگے کدوں واعبد ربک حتی یاتیک الیقین ادوں تک کر کے تینوں اپنے رب کا یقین ہو جائے لڑتے پہلے میں وہ رب کہنے دیا وہ رب کہنا تسی پتہ کرو رب ہے کیڑا یہ کہڑی ویسی مسئلہ والی گل ہے وہ ویکھیا ہوتے بھی کوئی نہیں ویکھیا ہوتے بھی کوئی دونوں لڑ پے انہوں ایسا ویکھیا دونوں ہی بولے ٹھیک ہے میرے دوست ٹائم سے نہیں بچا بس اتنا کہ جتنے جتنے ہے میری گزارش صرف اتنی اللہ کا وہ کیتا ہے پاک وعدہ وہ بالکل نزدیک آ گیا ٹائم صرف اتنا بچے ہے کوئی چلے وظیفے نہیں کوئی مذہب نہیں ہوں تو مرشد والی گل بھی کوئی ٹھیک ہے صرف اتنی گل ہے کہ میرا مالک اسی سنیا ہے کہ وہ جڑی تیری آخری حجت جہاں تیرے پاک پیغمبروں نے وعدہ کیا سننے پہ ہیں کہ انہوں دی بالکل آمد ہے بالکل انہوں کا اعلان ہونے والا ہے ظہور و خروج ہونے والا ہے نزول ہو چکا ہے صرف خروج ہونے والا ہے خروج میں ظاہر ہونے والا ہے تو میں سننا چاہتا تو وہ کلا تو نہیں نا سسٹم ہے گا نال دجال بھی ہے تو میرا مالک میں دجال نال نہیں جانا چاہتا بلکہ میں تیرے اس پاک امام کے نال جانا چاہتا یہ بسترے سے بہ کے عرض کر جی مسئلے تو جان جو گے نہیں مکان کی چھت لگے جاؤ کلے ہو کے پتا بدل الہ تبدیلا میرا مالک میرا کوئی مذہب نہیں میرا کوئی نام نہیں میں تیرا فقیر تے مسکین تیری بارگاہ چاہ گیا میں ذلیل ہاں تو میرا رب جلیل ہے مہربانی کر مینوں آگاہ فرما کہ کیا واقعی میں اس دور میں چاہتا تے مینوں انہاں دی زیارت تو مشرف کر مینوں انہاں دا توسل نصیب فرما مینوں انہاں دی نصرت کرنے نصیب فرما دسو یہ کی پرابلم ہے کسی مذہب کے اتنے ہے کو اے جنی محفل سجائی گئی کہ جدوں بھی سجائی صرف اتنے کام واسطے سجائی ٹھیک ہے کہ میرے دوست سارے واسطے درود پاک ہوتا جو پڑھ لو اللہ کا نام کا جو پڑھ لو جی کھ بھی نہیں ہوتا تو پنجابی کی گلوں میں سمجھ آتی ٹھیک ہے جی وضو نہیں کر لو گے تو بسترے چ لمبے پی گئے سون لگے وہ ذات اگے ہاتھ جوڑ لو کہ مالک میں آ گل سنی ہے کہ سرکار تشریف لیا رہے ہیں مالک میں دجال نال نہیں جانا مینوں انہاں دے نال جوڑ دے ہاں دیکھا کہ مالک مہربانی فرمائے گا دل سے اپنا نور پا دے گا سائیں کی پہچان ہو جائے گا ٹھیک ہے بس جی اج کی گزارش ہے نہیں وہ بھی گل حسب ثابت حسب روایت اگوں پچھوں انج نہیں ہوتا البتہ انہاں کہنا دیتے میں اپنے مالک دے حضور کچھ اشعار پیش کرنے کی جسارت حاصل کرنا ہونا کچھ انہوں کا شکریہ وہ تھوڑی خدمت عرض کرنا یہ کلام میں ویسے ہی جی میں پڑھی دا ہے کہ میں ہے بے سرا انہوں سر دے نال موسم کی ضرورت تمہیں سنا دیں گے الفاظ ہی سن لو ہو ادا کس طرح شکریہ آپ کا ہم کو جو مل گیا نقش پا آپ جو مل گئے مدعا مل گیا نور رب مل گیا کہ خدا مل گیا سر کن فیکن آپ کی خیر ہو رحمت عالمین آپ کی خیر ہو کن تو کنزن تو شوق عیاں ہو گیا مین گل ساری تو شروع ہوئی اللہ کیا میں چھپیا خزانہ سا میں چاہیا میں ظاہر ہو رہا اچھا ظاہر کے سامنے ہو مخلوق دے سامنے بھی ایک تے خالق جنت باقی سارے مخلوق ہے اچھا وہ مخلوق کو سکھانا کیسے
दो ही चीज़ां ने ना, एक खालिक ते बाकी सारी मखलूक है। तो मखलूक को सिखावेगा कौन? खालिक सिखावेगा तो कोई होर सिखावेगा? सानू आंदे ने ये मादी मुहादी आंदे ने, कदी अल्लाह आंदा। इत्थे बैठे फैसला कर लेने। अच्छा, जिन्हों आप नहीं पता वो सिखा सकता है? तेरा सिक्ख्या सिखाया हो अरबी की आंदे ने भाई, जरा आप हदायत याफ्ता नहीं वो किसी दूसरे को हदायत दे सकता? नहीं दे सकता। हदायत याफ्ता को उन्होंने मार दी, ठीक है। तो वो जरा मार की हदायत करे, खुद हदायत याफ्ता होवे ते दूसरे को हदायत करे, उन्होंने हादी क्या नहीं करे? अल्लाह के 99 नाम, अल्लाह के 99 नाम च अल्लाह हादी है कि नहीं? असी हादी गए मादी कि आखिर वाली गल, यानी मादी ही हादी। आम जी गल है, कोई मार्फत वाली गल नहीं। शायद समझ नहीं, जरा खुद हदायत याफ्ता नहीं वो किसी को हदायत नहीं दे सकता, ठीक है। जरा हदायत दे, खुद हदायत याफ्ता होवे, हदायत दे रहा होवे, वो कौन होता है? कोई हादी। अच्छा, इंसान को हदायत की कदों की जरूरत है? वैसे जदों का बनया तो हादी कदों का होगा, तो मादी कदों का होगा? अव्वल भी होगा, आखिर भी होगा, जाहिर भी होगा, बातिन भी होगा। ये कोई नहीं फलसफे वाली गल कोई नहीं, समझे नहीं गल? हाँ जी, उस हिसाब से शुक्रिया वो अदा किस तरह शुक्रिया हमको जो मिल गया नक्शे पा आप जो मिल गए वो तमाम मिल गया नूर मिल गया के आपकी खैर हो। हेलो, सिर्रे कुन फायकून आपकी खैर हो। सिरा ने राज यानी कुन फायकून दे राज थोड़ी खैर हो। रहमत आलमीन आपकी खैर हो। कुन तो कंजम को शौके अया हो गया, एक जुम्बश से पैदा जहां हो गया। मैं ही रब हूं मुझे तुम सभी जान लो, चेहरा भी देख लो लहजा पहचान लो। अलस्तो मेरे तुम की गल कर जी। तुम तो कंजम को शौके अया हो गया, एक जुम्बश से पैदा जहां हो गया। मैं ही रब हूं मुझे तुम सभी जान लो, चेहरा भी देख लो लहजा पहचान लो। मेरे कालू बला आपकी खैर हो, मेरे जाफर जमा आपकी खैर हो। जी जी जी। कौन तो कंजम शौके यहाँ हो गया, एक जुम्बश से पैदा जहां हो गया। मैं ही रब हूं मुझे तुम सभी जान लो, चेहरा भी देख लो लहजा पहचान लो। मेरे कालू बला आपकी खैर हो, मेरे जाफर जमा आपकी खैर। हादी खुद बन के मादी हवैदा हुआ। पहली दफा भराए भरावां दे हुंदे घंटा घंटा 2-2 घंटे लगा रुपया नहीं देता। हादी खुद बन के मादी हवैदा हुआ। जाहिर हुआ सारा कौन है इससे ही पैदा हुआ। तूर मक्का हो करबल हो या शाम हो, शाम का घट लोग मसाइब वास्ते होता है, लेकिन मैं उत्थे भी रब नहीं देख रहा जी। बस आपको आप समझो, तूर मक्का हो करबल हो या शाम हो, ओम हो या कृष्ण जी या राम हो, शक्ल मोहम्मद में रब आपकी खैर। आप ही
سب کا سب، آپ کی ہے، آپ ہی سب کا سب، آپ کی ہے۔ تو نے بخشی ہمیں واہ وہ زندگی، تو نے بخشی ہمیں واہ وہ زندگی، جیسے کرتا ہے زندہ تو مردہ زمین۔ قرآن پاک جو ہے نا، ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو نے بخشی ہمیں واہ وہ زندگی، جیسے کرتا ہے زندہ تو مردہ زمین، درس تاجیل ایسے عطا کر دیا، روبرو تو نے ہم سے خدا کر دیا۔ تو نے بخشی ہمیں واہ وہ زندگی، جیسے کرتا ہے زندہ تو مردہ زمین، درس تاجیل ایسے عطا کر دیا، روبرو تو نے ہم سے خدا کر دیا۔ خوش رہے تیرا گھر، خیر ہو آپ کی، شاد ہر منتظر، شاد ہر منتظر آپ کی خیر۔ آج دی گل بے شک نہ منگ دعا جے آمنا ہے بس ظہور حق منفرد، ظہور تک بھی ہو رہے ہیں لیکن منفرد ظہور نہ ہونا، کدی نبی بن گئے، کدی رسول بن گئے، کدی مرشد بن گئے، کدی کچھ ہوں بھی ہے اللہ بنا، لیکن ظہور منفرد ہے۔ ظہور حق منفرد کا تو ہونا ہی ہے، وعدہ خالق کا پورا تو ہونا ہی ہے، ظہور حق منفرد کا تو ہونا ہی ہے، وعدہ خالق کا پورا تو ہونا ہی ہے۔ دیر کرنا تو اب خالق دو جہاں، بن کے رب زمین اب تو ہو جایا۔ دیر کرنا تو اب خالق دو جہاں، بن کے رب زمین اب تو ہو جایا۔ قبلہ عاشقاں آپ کی خیر ہو، مالک کے خود فقاں آپ کی خیر۔ میں بے سرا لکھا یہ میں سور دے رہے جی ہونا اگوں پہلے جتنے کلام لکھے نا شاہ جی وہ دی بہر کو نہیں، یہ دی بہر بھی مالک عطا فرمائی تے کیسی وہ نہیں گانا ہے، گانا بڑا بڑھیا کہ پورا کلمہ ہم تمہارے لیے تم ہمارے لیے، اب زمانے